मामी आनी डॅडी, ही तुमकां मॅसेज. कित्याक काय म्हणीत जाल्यार ह्या आयच्या दिसा हांव हिंगा आहा, ह्या स्पेनाच्या गांवांत, जें म्हजी उतरां खूब थोडी एक्सप्रेस करपाक आयच्या दिसा हांव सोशल मिडियार घालतां आनी जायतो लोक ही मॅसेज पळयता न्हू. फेलिगोम्स, एक मिडियावाल्यान म्हाका सेलेब्रिटी म्हणलो. जायते जाण पर्सनॅलिटी, व्हडले सेलेब्रिटी गोंयचे म्हाका सेलेब्रिटी म्हणटात. ही उर्जा न्हू सगली, ही उमेद सगली म्हजे भितरली एज अ फेलिगोम्स कोणाचो चेडो? सॅमसन गॉमिश, कॉन्सेसांव गॉमिश. रॉबर्ट तेजें पुर्वजाचें नांव, रॉबर्ट कॉन्सेसांव रॉबर्ट कॉनी. ज्या बायलेन म्हाका जल्म दिलो आनी आयच्या ह्या दिसा हांव तुमकां कितें सांगूंक शकतां. कास्तियो सोपेन गांवांत आहा, स्पेनाच्या गांवांत पायस बास्को स्पेन, and it's decided in the mountains of Alava, Alta Alava, highest mountains. I can see around more than 13 villages around from here and horizons of mountains. जाणा मरे मामी, ओ मामी हिंगा राव आतां. एनी हो तो दोंगर दिसता पळय मगे तो कोणाचो जाणा मगे? सान फ्रांसीस झेवियर, आमचो पात्रोन. जशी तूं ताका देव कहो मानता मगे आमचो, आतां हांव कहो मानतां, हांव कितें कोत्तां, कितें उलयता हिंगा, हे जायते जाण आमचे मिडिया आतां भावा भयणां पळयता. सॅमसन गोम्स हो म्हजो पाय. देखून पयले सुवातेर हो आयचो दिसा हो जल्म म्हाका तुमी दिला आनी म्हाका एक संदी दिल्या. आयचो हो दीस इंडिपेंडन्स डे. आनी केन्ना केन्ना आमी रिपब्लीक डे म्हणटा. बट आयच्या दिसा सुटका पळय मेवल्या. कसली सुटका जाय आमी सेलेब्रेट कोत्ता. हंटींग चालू आहा थिंगा, डाक हंटींग चालू आहा, गन घेवन सुणे घेवन येयल्या. गांव दिसता म्हाका न्हू, हिंगा व्हडले फिल्ड्स आहा. सो आयच्या दिसा हो म्हाका जल्म दिला आनी म्हाका एक संदी दिल्या, सुटका दिल्या, हो समाज पळोवपाक, हो संवसार पळोवपाक. कितें म्हणून पॉसिबिलिटी आहा. समज तुमी म्हजी सारकी ही घोट मायपाय जालेली, कित्याक लागून तुमचे वरवीं हांव सगल्या लोकांक मॅसेज दिवंक कोत्ता मामी डॅडी. कित्याक हांव इतलो लाकी की तुमी म्हाका जल्म दिला म्हणून आनी तुमी म्हजी इतलो एक म्हाका एक फूल कहें देखभाल केला. एक सिंपल गजाल सांगता, हें म्हजें रियलायजेशन की म्हाका एक कोमल कहें जल्म दिला. हांव जाणा हें किचड, वी हॅव कम फ्रॉम हार्ड वे, की म्हजो पाय व्हडलो पयशेकार न्हू. नाव ही होल्ड्स मोर देन 13 crores प्रॉपर्टी इन आसगांव. हो म्हजो सॅमसन गोम्स, 45 years in the market of Goa, all the distributors, all the high health sellers, the FMCG product, no Samson Gomes, who is he? Theatris, the highest in the history of Goa, Lucasino Ribeiro, जो तियात करून हाडलेलो हा, जो आसगांव जल्मला आनी म्हजो पाय सॅमसन गोमी जो आसगांव रावता, द रिसर्च हेरिटेज ऑफ गोवा आसगांव, हितून हो म्हजो सॅमसन गोम्स रावता. आनी तेणें व्हडलो पयशेकार न्हू, कम फ्रॉम द स्क्रॅच. शेजाऱ्यागेर दांदसागेर बाटल्यो भरून, बाटली फोडूंक लागली ताका, कितल्यादां लागताली. येतालो मागीर घरा कडेन घाये करून आपले, ओहे 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 मात दाखयनालो मात. तियात्राक नाचतालो, एक्सिडंट जावन तकली फुटोन पोंत पोटोन एक्सिडंट जावन हें आमी पळयलां. कित्याक? पांयन वाडयल्या. माय हूंय आसलेली सेवा करपाक, फकत सेवा 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 सेवा. म्हज्या मायन कॉन्सेसा गॉमिसान फक्त सेवा केल्या. कोणाची? एटलीस्ट हांव जाणा चेड्याची, फामलीची, ऑफकोर्स म्हजी भयणीची, म्हज्यो भयणीच्यो, फामलीची आख्खी सेवा केल्या. हें बरें आहा. बट आयच्या दिसा हो दीस म्हजो 45 years आनी तुमच्या मोगा पासत मामी आयचो दीस हांव जियेतां खुशालकायेन मोगान. कितें जाय म्हाका आनीक? कितें जाय? तुमच्या मोगा पासत. आतां म्हजी फामील आहा, बायल आहा, भुरगो आहा.
लोक हा इतलो भोंवतणी. तुमकां म्हणून सांगता मोगार गोंयकारांनो, भाव भयणानो, कित्याक ही मॅसेज मिडियार कित्याक घालता, कित्याक इन्स्पिरेशन म्हज्या मायन पायन कसलें इन्स्पिरेशन दिलां, कसलें देवस्पण म्हज्या कुडीन वाडयलां, कसलें देवस्पण. आनी ह्या देवस्पणान आमी आतां शेणल्यात. खूबदां म्हज्या मांयक पांयक त्रास केले, खूबदां ह्या गांवच्या लोकांनी, हां सांगता तुमकां, गांवच्या लोकांनी. "अरे कितें रे तुजो चेडो भट जाला? ते पानाचेर जेयता, जमनीर जेयता, तेका शेण्याचीं घरां लायक, तेका उजो लायक, त्या उज्याचेर तो कितें कोत्ता रे सायबा? आवय ती गाडया पड." हें गोंयकारांनी म्हज्या मांयक पांयक सांगून टॉर्चर केल्लो आहा. बट म्हजो मांय पाय चूप रावन तेजो चेड्याचो मोगान पळयला, चेडो खूश आहा काय म्हणून तेजो. एंड दॅट इज द सक्सेस फॉर मी. That is the greatest success in my life when my mother, father supported me in this to know what is the realization. आणि जायतो लोक गोंयचो आयचे दिसा इन्स्पायर जाता म्हजे वरवीं हांव जाणा. म्हाका पर्सनल मॅसेजी घालता, म्हाका रडोंक येता. कित्याक म्हजो बर्थडेक म्हाका ohल्यो मॅसेज्यो मेवल्यो आयच्या दिसा पर्सनल. ohल्यो मॅसेज्यो मेवल्यो सांगू तुमकां मोगाल गोंयकारांनो. कित्याक म्हज्या मायन पायन म्हाका मोग दिला हो. केन्ना रागान सांगूंक ना, केन्नाच. म्हजो पाय 73 वर्सां म्हज्या पायक. आयच्या दिसा कितें कोत्ता? बॉक्सां उखलता पार्लेजीची. पार्लेजी बिकॉज वी आर द डिस्ट्रिब्युटर. फरक पडना तेका. तीग जाण कामदार आहा, सेवा करूंक आहा, फरक पडना. काम कोत्ता बिकॉज ही सेज ही कूड दिल्या देवान आमकां, जाल्यार ह्या कुडीचो फायदो घेवंक जाय. कसलो फायदो? व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें म्हज्या मायन आनी पायन शिकयलो. कसलो फायदो? कामाचो फायदो. सेवा करून फामील राखूंक जाय. सेवा करून फामील रावंक जाय. जेन्ना हात आनी पांय गोठ आहा तेन्ना पासून वयतलो सगळे मार्केटान पळयता का मुद्दम फॉलो करात सॅमसन गोम्स कोण तो. इज अ हायेस्ट टिचर इन द वर्ल्ड. जो म्हाका मेवला आनी म्हाका हॅवी आहा. एवरी टिचर कितें कोत्ता जाणा मरे, तुका एक प्रेशरायज हाडटा. तूं जितलो तेंप रावंक शकता तितलोच रावता. आनी हो सॅमसन गोम्स व्हडलो टिचर. कितल्या जाणांची सेवा केल्या गोंयान, कितल्याच जाणांची. कोण केन्ना एक उतर वायट उलोवचो ना सॅमसन गोम्स. हो म्हजो पाय. सेलेब्रिटी म्हणटा कोण न्हू, हो सॅमसन गोम्स. हायेस्ट इन्स्पिरेशन, माय टिचर, माय गुरू. आनी सेवा, ओपनिंग द हार्ट. कसली भाशेन सेवा म्हणटा आमी. वेन यू गीव, जेन्ना म्हजी माय दिता, ती दिवंक जाणा. आमचें कितें मतलबी सांगता मनीस तुका, आमचो मतलबी सांगता तुका हो गोंयचो. हांव स्पेनाच्या गांवान आहा. भायल्या भायल्या गांवांक लोकता. हो लोक कितें दिता मरे आनी मागीर कितें मेवता काय पळयता. दिता आनी कितें मेवता काय पळयता. हें म्हज्या मायन पायन शिकोवंक ना. देखून हांव दिवंक जाणा. हांव बेश्टो वाऱ्यार उलयना आयच्या दिसा सांगून म्हजो माय पायचो मोग एक्सप्रेस कोत्ता मोगाल गोंयकारांनो. जो म्हज्या मायन पायन दिलो सॅमसन गोम्स आनी कॉन्सेसांव गोम्स. आनी आयच्या दिसा मामी डॅडी काळजानसून देव बरें करूं की बिकॉज दीस वॉज माय प्युअर एक्सप्रेशन. हांव तुमकां दिवंक सोदतालो. कित्याक तुमी म्हाका सुटका दिवंक ना म्हज्या माय पाय. हांव आयच्या दिसा हें बसना हिंगा. तुमी म्हाका दामून दवरला आसगांव, गोंयान वो आनी कितें दवरला जाल्यार बसोन रावलां. And this is Feligoms to you, all my beautiful people, all the way from Castillo Sopenia, Vitoria Gasteiz, País Vasco. Esto de lugar de España, de muy bonito, muy naturaleza, de mucho, mucho tranquilo aquí. What I'm trying to say here is that one of the beautiful and most serenity and tranquility you could find in this place, and that is our search of humanity. My practices have this intensity where it requires this environment, where I want this kind of nature, because this is the highest teacher would come to you, and your parents are the tools to take you and put you, like my son.
म्हजो चेडो न्हिदला भितर टेंटान हिंगा. तेका रानाचे एक्सपिरियन्स, सोरोप, माणके, त्रिथोनेस, वायल्ड कॅट्स हें सगळें दिसपटो गिराजे आमकां दिसता हिंगा सगळें. देखून आयच्या दिसा आय वूड लायक टू स्पेशली पद तें बोगोर बोगोर पळय काळीज उलयता आनी मोनूय उलयता, काळीज उलयता आनी म्हजी तकली उलयता. 2 गजाली आयच्या दिसा तुमकां सांगूंक सोदता मोगाल गोंयकार भावानो आनी भयणानो. थ्रू दीस बर्थडे ऑफ मायन वीच आय एम 45 आनी म्हजें रियलायजेशन आयच्या दिसा कितें जालें. म्हजें रियलायजेशन 2010 कितें आशिल्लें सांगता हांव तुमकां. ह्या मायपायच्या मोगान कित्याक हो मायपायचो मोग पळय व्हरता तो जेजूचो वरवींचो वळखता. हेंच्या भितरलो पळय मोग आहा तो सदांच हेंकां जेजून गायड केल्या. जेजू. सो म्हाका जेजूच्याच मोगान वाडप. सो म्हाका 2010 कितें जालें जाणा मरे ट्रू ही म्हज्या मायंक पायंक दिता हांव तें क्लियर करूंक शकता कित्याक तेंकांय सारकी खबर ना बाबा हो चेडो कोत्ता कितें. कित्याक जेन्ना हांव घरा कडेन ओम म्हणटा हें आमच्या क्रिस्तांवाच्या अगेन्स्ट तूं कशें करूंक शकता हें आमची शेजारी बी पयलीं म्हणटाली. आतां कोण मोगान हें प्रेशरायज केलें न्हू मायंक पायंक म्हज्या देखून आंग काडटाली. म्हण आतां कितलीं वर्सां जालीं कितलीं वर्सां जालीं. जो मोग जो मनीस सारको आहा माथार रिलिजनाचे अगेन्स्ट न्हू रिलिजनाचे अगेन्स्ट उलयत ना. जो मोग म्हज्या मायन पायन व्हरतलो तो मोग म्हाका दिलो. एंड देर समथींग वॉट आय केम इनवॉल्व जाणा मरे लॉंग बॅक अरावंड 15 to 13 years बॅक स्लोली. आनी हे गजाली हांव सांगना तुका गोंयचो लोक सांगतलो गोंयची भुरगीं सांगतली गोंयचो तरणाटो सांगतलो. म्हजें लायफ म्हाका सांगूंक पडोंक ना तुमकां. हें म्हजी रियलिटी. हें म्हजें सोत एंड दीस इज माय फॅक्ट. फॅक्ट हो कसलो मोग जेन्ना हो जेजूचो मोग तेंच्या भितर येयलो हें कॉन्शियसनस हें कॉन्शियसनस म्हजे भितर उरजोलें. कसलें कॉन्शियसनस जें हें सगलो ब्रह्मांड केला पळय हो जेजून म्हणलेलीं उतरां. आपुणूच तो बाप आपुणूच तो देव म्हणजे कितें तो देव म्हणजे जाणा जावप पयलो. दीस इज अ सुपर कॉस्मोस. ही कॉस्मीक एनर्जी सगली आनी आमी एक स्पॅक हे एनर्जीचे. आतां बरे स्पॅक ओ वायट स्पॅक नेगेटीव ओ पॉझिटीव कनेक्ट्स एंड गेट इन टू द हायर रॅम हितून येयना हांव टॅक्निकलिटीन येवचो ना कित्याक खूब जाण आमचे गोंयकार भाव भयणांक आजुनूय त्या लेवलार पावंक ना सोजमोवपाक कित्याक म्हज्या मायंक पायंक मॅसेज दिता ती बाबा कितें सांगूंक सोदता रे. हांव कितें सांगूंक सोदतां फकत हो मोग जेन्ना कॉन्शियसनस म्हजे भितर येयले आनी हांव हेजेर मॅडिटेट करूंक लागलो. फकत सादें उतरांनी सांगता म्हाका धर्माचे हितून वचनाका सादें उतरांनी सांगता कित्याक आमचे गोंयकार भाव भयणांक समजता. हो बाप म्हणजे हो ब्रह्मांड आनी जेजू म्हणजे तेजो पूत मनीस. आतां देव 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 म्हणटात ते तुमचे भितर दवरा हेजें डिस्कशन न्हू बट सांगपाक गेल्यार कारण तेजें कॉन्शियसनस व्हेरी इम्पॉर्टंट. मनीस कसो आहलोलो जेन्ना हें आनी हें तेजें मॅडिटेशन आं तेजेर रिसर्च केल्लो आहा. हांव बिश्टें वाऱ्या वयल्यो खबरो सांगिना. तो कितें करतालो दोंगरार वयतालो आनी मागणें करतालो इतलीच खबर आहा. आनी कितें करतालो उलयतालो म्हणटा कोणा कडेन व्हडल्या बापा कडेन. बापा कडेन म्हणजे कॉन्शियस खंयचें कॉन्शियसनस तुजें कॉन्शियसनस तुजो देव भितरलो कसो उलोवंक शकता तूं तुज्या देवा कडेन थ्रू द ब्रिदींग कित्याक हें सोत उस्कार घेता हें सोत. सो जेन्ना उस्कार घेवंक लागलो हांव आनी हेजें सूख म्हजे भितर हाडून तेंच सूख दिवपाक तेंच सूख घेवपाक तेंच सूख दिवपाक तेंच पोत्तें सूख घेवपाक आनी तेंच जेन्ना हांव इनहेल कोत्ता हें स्वर्गीचें सूख घेता आनी जेन्ना हांव दिता तेंच स्वर्गीचें सूख दिता. हें आतां तुमचें आहा सगल्या लोकांचें आहा कित्याक सगल्या लोकांक सांगता तुमचे भितर आहा तुमचे भितर जेजू कसो एक्टीव आहा. हो शिवा कसो एक्टीव आहा. हो ब्रह्मा कसो एक्टीव आहा. हो कृष्णा कसो एक्टीव आहा. हो वेलंकनी कशी एक्टीव आहा. हो फातिमा कशी एक्टीव आहा. हो मिलाग्रोस कशी एक्टीव आहा. हो लहराई कशी एक्टीव आहा. हो सेंट कॅजिटन जे आमचें फेस्त जालां हो कसो एक्टीव आहा. हें तुमच्या भितर आहा आनी हें म्हज्या भितर आहा.
हांव कोणाक एक्टिवेट करूंक सोदतां. खंयची एनर्जी ह्या ज्या ब्रह्मांडान आहा ती म्हज्या भितर हाडून हें सूख म्हज्या मोतीन पळय जें कितें येयलां म्हज्या मांयच्या पांयच्या भितर जी म्हाका सुटका दिल्या मायन पायन म्हज्या शिकोंक आनी इतले सोजमणी घेवंक आनी आयचे दिसा कोणा वांगडा बसता म्हणो जाणा. म्हाका फकत गोंयान वगता लोक स्पेनाक कोणा वांगडा बसता एन्थ्रोपॉलॉजिस्ट, आर्किओलॉजिस्ट, सायंटिस्ट, प्रोफेसर, गार्डन इंजिनियर हे पळय कोणाचें घर आहा तेजें घर गार्डन इंजिनियराचें बॉटनिकाचो हेड आसलेलो विक्टोरिया गायस्तासान व्हडलें ऑर्गनायझेशन चलयतालो रिटायरमेंट आतां बसला हिंगा इन दीस प्रॉपर्टी एकलोच आनी तेजे वांगडा हांव शिकवण घेतां. तो कोण कहो म्हजो प्रोफेसर कहो. कोणाक घेता हिंगा कोणाक घेयना कोणाकूच घेयना लॅविश जी येता आफ्टरनून वायन पेस्कातीतो सगळे भाशेचें जेवण स्पॅनिश विथ ऑल द ब्युटी हो पळय हो दोंगर आहा म्हज्या फुडल्यान आतां हे पळय सनरायज तुमच्या फुडल्यान हें विटनस करता. लोक आशेता व्हडलो सनरायज घेवपाक बट सोद्दां सनरायज आनी सनसेट तो हो. हें जिवीत जियेता हेका म्हणटा मोल हें मोलादीक जिवीत जियेता कोणाच्या पासत म्हज्या मायन पायन म्हाका सुटका दिल्या म्हणून ह्या मोगा पासत आयच्या दिसा हो गिफ्ट हांव सगळे उजीर आनी तुमच्या आशिर्वादान हांव जाणा खूब जाणां आतां मॅसेजी घालतलीं सगळा प्लीज ह्यो सगळी उर्जा म्हज्या मायंक पायंक दिया तेंच्या मोगा पासत आनी फॅमिली म्हजी जी म्हाका एकठांयता टू ऑल माय फ्रेंड्स माय क्लोज फ्रेंड्स आनी क्लोज फ्रेंड्स कितल्या व्हेरी हँडफूल फ्रेंड्स आय हॅव व्हेरी लोक वगत आसतलो संवसार भर म्हाका बट हँडफूल फ्रेंड्स आहा ज्यो म्हज्या मनांतल्यो गजाली सांगता गर्लफ्रेंड्स आहा म्हजी बायलां फ्रेंड जे मनांतल्यो गजाली सांगता आतां बायलां आनी गर्लफ्रेंड जाल्यार कान उबे जातले पळय आं सगळे गोंयकाराचे आं म्हज्या मायंक सगळी खबर आहा कितें करीत जाल्यार पुरो पुरो तुमकां सगळ्या लोकांक गांवची गजाली सांगना हांव नोशीब सोजमा समज समज सॅमसन गोमसाक आयच्या दिसा खूंय मार्केटान चलतना पळयतना नोशीब सोजमा नोशीब कितें लायफ एक्सपिरियन्स तेजें नोशीब सोजमा कॉन्सेसांव गोमीस आनी कॉन्सेसांव गोम्याची माय इंट्रस्टींग आशिल्ली आं तेजी माय तेजे बद्दल हांव एपिसोड काडपाचो आतां कितले जाणांक तेजो मायेचो एपिसोड जाय जाल्यार प्लीज मॅसेजीन मातशें बरयात आनी म्हाका जाता तितले बेगीन घालात कित्याक हांव मायचो एपिसोड करूं आनी पायच्या मायचो आवय तिका इंदिरा गांधी म्हणटालो ह्या बँका भाशीक न्हू भाशीक तो इजरो आसलो वो गब्बा आनी बाबुनीक तांकां मारूंक बी गेल्ली आहा दांडेन घेवन म्हजी माय बाबूच बी सारको वगता बाबूज मनशारात आहा तो हिंचो एम एल ए आहा तो हिंचो कोण ती तेजे वांगडी पळय हा तांकां विचार तांकां सांगलाय कोण ती म्हजे पायची माय आं गोमेश आनी पायचो पाय तें मात मातशें तेजें टॉपीक व्हेरी इंट्रस्टींग बट तेजेर मागीर उलया बट इंट्रस्टींग आहा ती म्हजे मायची माय 2 माय आसल्यो म्हजे मायची माय आवय गे जाय तुमकां 2 मायेची स्टोरी जाल्यार जाय जाल्यार हें करा इतलेंच सांगून हांव काबार कोत्ता मोगाल गोंयकारांनो आनी म्हज्या मायंक पायंक पयलें आयच्या दिसा हो दीस हाडपाक काळजानसून दिनवासता की म्हाका सुर्या वयर सोदता तो तुमच्या कारणां पासत दिसोन येयला देव बरें करूं दीस फेलिगोम्स टू यू ऑल and as I'm in Goa I'll be traveling Europe meeting many Goans celebrating many Goa days and much more to come in very private level बोबोत करून कोताय ना hey my beautiful people let's have some beautiful fun स्टेजीरूच बोबा न्हू पर्सनली कनेक्शन आसूंक जाय एज अ गोंयकार कहे आमी आतां तुमी मॅसेज आयकोता बिश्टी आयकोना रिजना पासत आयकोता तुमी मॅसेजी तुमचे भितर पासून एक घंटी वाजली आसतली भितरली ती घंटी म्हणटा सोलाची पळय सारके फोजने फोडटा मरे हो उतराचेर मरे सारके फोजने फोडटा हेजे पयलीं तुमकां पळय तो व्हिडिओ घातलाय तो सनरायज को बसता हो म्हजो सोद्दां रुटीन आसता मनीसपण झांकपाचो भितर आनी ह्योच गजाली सांगता हांव मनीसपणाच्यो celebrate a day today and feel the freedom inside not outside out it's all politics all mess if you really want to know what is your freedom fine talk to your soul तो कितें म्हणटा पळय बट थ्रू युअर ब्रेथ आनी कोणाच्या कॉन्शियसनसाक टॅप इन जायात आनी एनर्जी उत्पन्न करात भितरली मोग वांटया प्लीज हांव व्हडले उपकारी जातलो इफ यू कूड प्लीज टायप ऑफ द मॅसेज
Conceição Gomes and Samson Gomes in celebrating this day in the success of creating Feli Gomes and as a son. Adios. Mogaço.